आखि खाता फुल गलानी मो कलम रुसिहाई शेष हो गलानी मनीष किरीबा महण कूड़े जन्म है जे पेट को खाइबा को मिलुची ना पिंधिबा को लुगा खंडे मिलुची नट बट छात उपरे आजस्ट आजस्ट उपरे चाल चाल उपरे छात करी सी माल माल हेलेनी आज ताकू डाकिबी ताको सहित आज गया तीर्थ जीवी हई रे भाईना जाउछी जाउछी ककई अरे धया धया मु केड़ा बड़ा काम रे जाउथली जानछ हुआ जाउथलु आउ एठी रहिबी नाही तू रहिबनु ना मु भी आउ रहिबिनी आ तमरा कहला तमे जाइथिलो पुरस्तम कहनी कहनी पुआ हां हियाडे जाइथली जे हां मालिक आउ पैसा देलानी तमे जाइथिलो बा जगा पाहागु हां बरा हां आउ पैसा पत्र मिलिलानी हां माइक ना जो मारो पुआ कहनी कहनी पिठी फटै दैथेबो पिठी फाटी आजी छाचुणी रे पकाए ओ बड़ा पुरस्तम जाइथिलो की जगा को कौन कहला जगा रे मु हता भारी हता भागा समय जाले छंदी होइथिले उठाई आइली जगा जगा रे तुम हाथ तू मो पेट तू आउ कहिबी नाही आउ कहू ना नाइ नाइ खराब नाही मते जानछ ना नाही आजी गया तीर्थ जीवा भया ते छकु जाई को करिया खुर चांची माने कोन करी हां हां अरे नट बट जाउछंती नट बट कथा कह नाही आउ नटटा भल नुह बटटा नटटा भल ताको कर्म कर्माणी सबु भल हां ताकवान को डाकिबा हां ताकवान संगरे आजी जीवा चाइनाटा मो पछरे आउतला कुआडे गला ताके चाइना को हां ओ चाइना कुआडे गलु बेटिया तते एठी खोजुछु मु कुआडे गलुआ हां जाउछी जाउछी डाकिबु मना पडु नै तो आइरो कहिता आइरो कहिता अजा हां आ डाकिबु अजा डाकिबि हां अजा जुहारे हारे आइजु तू आजी हमु संगरे गया तीर्थ जीवु हां ताकु न बान जिबि जिबि जीवु कर्म कर्माणी सब जानि तो कोन नाइ नाइ आ हबो तोर मन अछि हां मोर हड़ताल के मन अछि मन अछि मु नाटक के बटक इराकु जाऊ संपूर्ण जणा हां हां डाकू छाते की जीवा हां ओ नाटक के बटक के कुआडे गलो जल्दी जल्दी आस मु जाउछी पुरोहित गया तीर्थकु कांधरे बेग पैसा धरे बद्रे श्राद्ध कर्म करिबी भोज भात खाइबी भोज भात खाइबे खाइ पारिले देवी मो बारी लागो मो जाते पुरोहित गया मारी भी तब कणी हेला को झड़ी की हा बछा बटे के गली की जाउची बे हा तू बछा बटे गली की मारी भी धरी के आई कके कोन है मु तुमको डाकिले तमे नटडाउ कोन बाइलो सेटा भारी बखड़िया हां से जीव नहीं ना ताकू नेबी नहीं कोन भाई कोन ताकू कोन हेछि की मु ताकू कहली मु हनुमान होउची मु गछर जति तू तळे था से कोन कला जानछ कोन कला
ମୁଁ କହିଲି ହୁଁ କରି ହନୁମନ୍ତ ନଙ୍କାରେ ଚଢ଼ିଲା ହଲେ ନଟ ମୁଁ ଆକୁଡ଼ି ଗେଞ୍ଜିଛି କେତେ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଗନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଠି କଣ ପଣୁସ ଫଳୁଥିଲା ହେଲେ କି କଣ ବାଇଗଣ ଫଳିଥିଲା କି ମୁଁ ଆକୁଡ଼ି ଗେଞ୍ଜିବି ଆଉ କଣ ଠେଙ୍ଗା, ଠେଙ୍ଗା। ଯଦି ତଳ ପଟୁ ଉପୁଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲା ତାକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ ତ ବଳିଆ ବୋଲି ବଳିଆ ବୋଲି। ହଁ କେଞ୍ଚୁ ତ ମୁଁ କେଞ୍ଚୁ ଖସି ହେଲା କଣ ନଡ଼ିଆ ଖସା ହେଇଛି ନା କଣ କହୁଥିଲେ, ହଁ ଭଲ ପିଲା ତମେ କଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଚଞ୍ଚଳ ଆମେ କାହିଁକି? ଚାଲ ଯିବା ଯିବ ଚାଲୁ ନା କାଠ ତମକୁ ଡାକିଛୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି ଆମ ତମେ ଯୋଉ 3 ମହଲା କୋଠା ବାଡେଇଲଇ ଓହୋ। ମୁଁ ଦେଖିକି ସହି ପାରୁନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଯାଇ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲି ହଁ କକେଇ ତମ ନଣ୍ଡା ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ପାଳ ନାହିଁ ଛପର ଉଡ଼ିଲା। ପଇସା ପତ୍ର ଲୋକ ଦଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଆ ଗୟାତି ଥରେ କେତେ ଆଣିବ କେତେ ନବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଗୁରୁ ହଁ ଛାତ ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଚାଳ ଚାଳ ଉପରେ ଛାତ ଗୋଟେ ତଟକଣି ତାଳ ଉପରେ ଛାତ କିଏ କଲାନି ହଉ। ତାଳ ଉପରେ ଛାତ କଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ବଖରା କରିଛି ହଁ ତାଳ ଉପରେ ଛାତ କରିଦେଇଛି ଆଉ ହଁ ହଉ ହଁ ହଉ ଆମେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯିବା ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଯିବ କେମିତି କଣ ହଉଛି ଦେଖିଆ ଯିବ ଦେ ହଁ ହାରେ ବାଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାଟ ସରିବାକୁ ହେଲେ ଗୀତ ପଦ ଅଧେ ଗୀତ ଗାଇକି ଗଲେ ଯାଇକି ନାଚିକି କୁଦିକି ଯିବା କୁଦିକି ଯିବା ମାନେ ଆମେ ଯାଇ ଯିବା ମାନେ ଆରେ କୁଦିକି ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ କୁଦି ହଁ ହଁ ବୁଝାଳି ମୁଁ କହିଦେଲି ପିଲା ପିଲା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ଖରାପ ଯିବା ହାଟି କି ପଳେଇବା 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 ଆଉ ଚାଲୁନ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ଏସ ହେ କକେଇ ମୋର ମିଠା ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ସତର କକେଇ ହେ କକେଇ ହେ ତୁମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କର ମାରକଣ୍ଡା ବୁଢାଟା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦୁଆର ଏଇ ବନ୍ଦ ତ ବୁଢାଟା ଘୁଷୁରୁ ଘୁଷୁରୁ ହଉଥିଲା ବଞ୍ଚିଛି ହଁ ହଁ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଡାକି ଯାଉନ ଏ ମାର କଣ୍ଡ ଭାଇ ଗୁରୁ ସେ ବୁଢା ଯିଉଛି ସେ ମରୁ ମରୁ କକେଇ ହେ କକେଇ ହେ ତ ଭବାନୀ କେତେ ବେଳରୁ କକେଇ ହେ ଉଠିଲୁ ଉଠିଲୁ ତୁ ଧରିବୁ ଧରିବୁ ଚିକିଟିତ ଧର
ଆଉ ତାହେଲେ এইটা আগে ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଛି ଝଲି ପାଲୁ ନା ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆମର ସେଠି ନଡିଆ କୋରା କଦଳୀ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମିଶିକି ଘାଣ୍ଟୁଟେ ହଉଛି ନଟ ସେଇଠି କୋଉ ଘାଣ୍ଟ ହଉଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା କଦଳୀ ସେଠାରେ ଅଛି ତ ଭରି ଭରି ପକେଇ ହେ ଆଇ ପକେଇ ହେ ମନ ସେଠାରୁ ଯିବ ବଦଳି ପକେଇ ହେ এইটা তো বাଟ ଆଉ କଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି କୋଉଟା ଏଇ ହୁଡାଟା ହଉଛି ଗୟାତି ଥଗୁଆ କଥା ମୋର ଶୁଣ ଟକ ଟକ ହବ ନାହିଁ ବାବା ଢଲ ତୁ ସେପଟେ ଯିବୁ ତୁ ଏପଟେ ଯିବୁ ତୁନିଆ ତୁ ଏପଟେ ଚାଲୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ନଟ ହଟ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ହଁ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଧାଇ ବୁଝିପାଇଲ ଚାଲ ଚାଲ ମାରି ଚାଲ